Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Senina toma-toma labiki andrange sila surah malabiki insyaallah padang kerja materi pun Allah taala. Alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan laur secara jannah pun Allah taala. Oleh karena rilalanna iya waktu mabarakai Allah Ta'ala dengan kanapat tu mawereki pape nyaman dan niya Allah Ta'ala dengan kanapat tu mawereki pamasena mapamula angka kirijajiang latuk matu mateta angke Allah Ta'ala dengan kanapat tu mawereki riasannya pape nyaman. Makoto faro salawan dan nyama pasalam alori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Insyaallah melori rampe rilalanna ieu wektu mak barakae. Ritujunna rupa tawe tak bagi ritalue bagian. Yang pertama, rupa tawe memiliki tubuh. Yang kedua, rupa tawe memiliki ruh atau nyawa. Dan yang ketiga, rupa tawe mapunewi amala. Iana telu bagian yang akan kita jelaskan pada hari ini. Memuari nendreki Allah Ta'ala untuk si mata pakaranwi ular ramalan. Nomor sedi rupa tawe tak bagi watak kalena nomor sedi watak kalena. Na yero matu watak kalena rupa tawe leswi mancaji tanah. Nania mancaji andrena ulo-ulo i angkewe rilalan na tanaiwe. Na kunihe mega rupa tau tak pasalah. Na sabangkana rupa tawe siap bupa kabaloiwi watak kalena. Kalamanna na rekomelo maputi pakai beda RDL. Maputi rupana mabolo cekona. Watak kalena malat na perhatikan. Nasange andre guru tafat tasawuf ajak mualupewi andrena tubuh kasarakmu. Makotobor ajak mualupewi andrena tubuh halusukmu. Yasange andrena tubuh kasarae iyane watak kaleta tubuh kasara. Andrena nandre barele dan lain sebagainya. Nah yemo andrena tubuh halusue nasabah salawae rinabita nasabah sikirie nasabah abbaca kurangi nasabah adan tirantewe lor secara jannah pungalata. Aku nih mega to takalupa. Siap buka kasingi watakalena padahal iyo matu watakalewe begaga nalisu sangadinna mancaji tanawi dan nia mancaji andrewi ri olokol angkewe riawana tanawi. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, edemi wadi nompo rilalan na atita nasa bangka tutu tarika salah. Nasa dito na perlu to makasiyan. Nasa bayar matu di watak kalita manca di tanah pemang aga nasa buru ada ikalla. Ama biasan kamapakur. Pada artisena agamata Allah Subhanahu wa taala akan sangat mudah narekomeloi pancaji pemairna atanna cukup mengatakan iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Narekomeloi kung Allah Ta'ala pekan kesedie sewa-sewa cukup mengatakan kun. Jadilah fayakun maka jadilah. Nah itu na cuma biasa ini. Kung kejap-japi-japitan sa Bismillahirrahmanirrahim kun fayakun. Panas tepung. Ya. Padahal iroh kun fayakun itu adalah perkataan yang hanya Allah yang bisa menggunakannya. Nah biasa fayakun kotoma japi napi sepung. Tapi menurut ahli tafsir, iro kun fayakun adalah kata kung Allah Ta'ala mi bawa di puadi nasaba iro betuana kun. Jadilah, jadi ko
fayakun, maka jadilah itulah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi watakalena rupa tawe lesuri tanaiwe mancaji andrena olo-olo. Yang kedua, nyawana rupa tawe. Ayema tu nyawata di rupa tawe lesu pemang riolona pung Allah taala sebagai Tuhan Allah yang menciptakan nyawa itu. Nyawata rupa tawe lesu ri sesena pung Allah taala. Ayena kada pung Allah taala ngakolam lebih yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbik. Muhammad, nareko nataneko atamu tentang nyawewe tentang ruh, wade makade iya tu nyawewe urusanna pung Allah taala. Inilah pendapat yang membantah, inilah ayat yang membantah tu angkewe biasa nareko melo mak gere. Ya. Biasa tu napuada makade aja mak gere nareko de bisa makade temu taro nyawana. Ya. Biasa yang kali ngayaro. Aja mucaf-caf ana sama magere bembe, magere manu, nareko de mistengi makrete ke munro mutaro nyawana. Padahal namuro aleni tani makrete munro itaro nyawana palinga makan ku capa uti. Nah, sebab mage urusan nyawa itu adalah urusan Allah taala de misteng. Yeto na rahasia ka Allah taala asarangan na nyawewe na tubuewe de ga misteng alena. Yemo tanra-tanrana nareko madafi tawe mabiasa na lolongan. Tetapi persoalan waktu, tepatnya waktu itu Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan di antara manusia. Apalagi kiamat. Nang katona rupato ramal kain tanggal 12 bulan 12 2012. Nah, melo kamalino. Padahal tidak ada yang tahu itu. Hanya Allah yang Maha tahu, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denis tengina sabab ini persoalan gaib. Yang kedua perlu diperhatikan hadir yang dimuliakan Allah. Mabiasa tu narik koto magere manu, magere bembe. Nah sejene kiolo. Biasa Pak ya. Biasa ki. Majene manu. Komelo igere sejene kiolo manu Sementara mapamula ki SD letu perguruan tinggi, makoto puro deneng kaneng kalingan ri guru ta mapaguruangi. Maka dan keriasa tata cara berwudu ayam. Deneng kapaya. Tapi mabiasa pegau. Padahal iro dia sange jenne ri manu maka itu mangkasae jenne ki manu ya sange jenne wai. Di maka mangkasae jenne ki manu betuan ada ala ko way mu bisi itu manu Nasa bawa di jaji marota manu pole ri cemme pole ri galunge pole ri rota sere kwammangi aja na rota ki pakaian na to mak gere maka bisi wide ni jeneki yeto na sama biasa maka datega ni pamuli na rekomelo jeneki manu ulunna ga ajena ga nasa ulunna dangkana bolo ka manu de bani gere. Ini yang sering terjadi hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal dia na perintahnya pun Allah taala. Ayana perlu irisap penyebabnya. Deto na salah nareko makada ki jenneki tetapi emiro makada iro syariat wudu itu hanyalah untuk manusia. Tanya untuk lo-oloe. Tapi deto na marigaga ripake nareko iro ibatuangi. Ya senge jenne ibisemetomi tanpa ada syarat dan rukun yang meyakini bahwa angka meto jenne manue deto na marigaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yana nyawana rupa tawelle suriolona pung Allah taala. Mancaji urusan na pung Allah taala na idi rupa tawe digagan misangi sangadin na pung Allah taala mi bawang. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga amalat ta idi rupa tawe. Ayana he mancaji apunat ta idi rupa tawe. Watakaleta tubuta tenya apunat tar le suri tanaiwe. Roh ta idi rupa tawe le suri pung Allah taala ayemi amalat ta Amalat ta mi idi rupa tawe mancaji apunna mutlak. Mangolo matu riolona pung Allah taala. Bahkan nariko tomate yutbi ulmai itu salasa. Nariko yantara tomate we angka telu tiwi. Yang pertama keluargana, yang kedua waramparanna, yang ketiga amalakna. Lesu dua monrui sidi. Lesu keluargana, lesu waramparanna, na yeke monrui amalakna. Namun imaga papujita di keluarga tak deba gagi rita makada sakin cintanya kepada suami yang meninggal maka dia lemetona iya digaga. Kenapa? Nah sabayar rupa tawe nariko mak bicara matenga ki ma biasa mak metauki. Amala inu di mangolok ki materiolona pung Allah taala. Ayatona ma biasa rupa tawe tak kalupa di sesena amalai.
Engka sedikisah sedia to panrita. Ia to panrita ewe pura ni makasiwi ari pung Allah Ta'ala selama 80 tahun. 20 na tahu makasiwi ari pung Allah Ta'ala. Akhirnya matewi si oleh riolona pung Allah Ta'ala. Nah karena pung Allah Ta'ala ataku nasaba engkau no makasiwi ria selama 20 na tahun umaseino. Jadi taman ori suruga pamaseku nasaba engkau no umase. Maka dia ronae to panritewe puang. De umelo tama suruga nasaba pamasem. Na yeke tama ka suruga nasaba amalaku. Wah, macego ataewe. A profesi. Puang pang katome gatot itu ata macegau. Maka dia pun Allah Ta'ala mapakwe ele to pikiranna. Maka dia pun Allah Ta'ala asam paja ko apuasa ko asakka ko ele to pikiranna. Masa dia tu nomor rigagai di. Seumpama. Maka dia nareko malalaki ya perto runte mapakwe. Nareko meloki masam paja kasar ya reka masam paja jama ya bana wadi nareko malalaki mabelah. Nang katona maka dia wadi motor natu stasia menjamak salat ya reka mengkasar salat sabak sosok ajuka maka datiki joka joka ka daratku. Jaga kilo darat tadi itu nasan mabela 100 meter ede na wadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nato panritewe maprot maka de puan de umelo tama suruga nataba pamaseta. Tetapi melo kata masuruga nataba amalaku. Akhirnya pun Allah Ta'ala nutus malaikat timbangi matanna sewali. Tiga matana amalakna aruflona taung si bawa batu matanna si kalite. Akhirnya itimba batu matanna si bawa amalakna. Ternyata matana batu matanna iya puleri pun Allah Ta'ala na iya amalakna aruflona taung. Napa ni mengaku maka dia puan mengaku nak. Napa oleh batu mataku si kalite. Na dena nulle bandingkan aruflona taung maka siwiatka. Apalagi negana tu pamasena pun Allah Ta'ala di mengkeikie na mega mo baru patau dena aruflona taung maka siwian. Na yekia makurangi amalakna. Padahal ini matu amalata yewa mangolor riolona pun Allah Ta'ala sabiki sebagai ata maturu riolona pun Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ron atau panritewe tamer suruga nasaba pamasena pun Allah Ta'ala. Memang patamete suruga adalah rahmatnya Allah. Tetapi mustahil meloki lolongan ni pamasena pun Allah Ta'ala nareku editona ti macegau dene turusi perintahna pun Allah Ta'ala editona ti mebu atas salang peko carana meloki namase pun Allah Ta'ala. Neiya pamasena pun Allah Ta'ala iya banawat di mengkeki narekon kaki turusi perintahna pun Allah Ta'ala dan nian niniri wisinna papisangkanna pun Allah Ta'ala. Maka tau memang pamasena pun Allah Ta'ala engka sedi riwayat sedie raja. Iro raja ewe na kumpulkan mana ni perdana menterinya. Na bahas si makademagiro nasa pamasena pun Allah Ta'ala si mata mabela ruidi. Bukti na mabela pamasena pun Allah Ta'ala narikuan kay tanah. Deba na idukpa nalasi lempot. Ya, pada makhluk di selatan. Deba na idukpa asewe nalasi lempot. Narikuan kawi jaji malasa. Angkuan kay tanah rilner kampungnya edega gamelo jaji. Sehingga mereka mengumpulkan raja dan para menterinya berkumpul membahas magi bedek mabela pamasena pun Allah Ta'ala. Akhirnya tidak ada satupun yang mampu menjawab. Dega mulai jawab karena pertanyaan rajewe. Nasabah magai, sistem pemerintahan sudah bagus. Manajemen pemerintahan sudah bagus. Tapi bagai, namanya mau pemasola, rilebok na tanewit. Banyak terjadi musibah. Akhirnya engkau mati akoro, maka dia sang raja. Maja punna tania pamatena pun Allah Ta'ala mabela pula di kampota. Tetapi si tonga-tonga na iya roma belewe pula di kampota raja dan para menterinya dan seluruh rakyatnya lah. Yang jauh dari rahmatnya Allah. Pada di mana minasa mabela pula di pamasena pun Allah Ta'ala. Tegene buktina. Narikku engka kejadian. Megalat da ketu kemaksiatan. Tegene Pak Botoi. Tegene Pak Rinunge. Tegene Pak Cule Salewe. Dan lain sebagainya. Hanya raja membiarkan itu. Sehingga ia pamasena pun Allah Ta'ala. Dia turu idi mabela pula di pamasena pun Allah Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Mabela pula pamasena pun Allah Ta'ala. Padahal iro sesungguhnya pamasena pun Allah Ta'ala engke macane rilebota
sampai onrong nania wadinge turung ero pamasewe sesuai dengan alat birna ero pamase. Dinari komelo kina turungi pamase kampota pancaji kampota kampo ye wadewe malabi nang ke pamasewe nonnori lebota nasaba mage tikanne alat birna pamasena pung Allah taala dibawa angkangan na kampota malabir sesena pung Allah taala. Aku di roriala asi perengarangar ne tuma barakae. Maka yang pertama tubunna rupa tawe les mancitana dan nia mancaji andre beri olok-oloe. Yang kedua nyawana rupa tawe les dari Allah taala karena Allah yang menciptakannya. Dan yang ketiga sedimi apunata inertu amalae mamuari amalata angkena terima pung Allah taala sibawa madeceng. Billahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.